nofe yani neni la la bi ganyo ne gaba ne ma do erela aywa annana de be sigile no ka wakati min kono shikata la ni an chokolo ya keneka femi ye kolon kono bama ye bama min tese mama nga ni prokotora ka chun kolon kono ibina do ko fendo be kolon kono afo mi ma ko bama ni wakati na larabi sira kene kono anna bina baroke mais bitat na jaire peut-être à melemba 1 heure mais amina baroke munka na folo nafolo mugu amina baroko de kampi o kofe vijono sigi min larabi kunya lairu ta mugota amba nyini koke ne ala yo latike odo o kuma na sidi solo nyera lage miniti duru 5 millions iba nyi lage ka larabi jasana mo ka lame ambe so en belame ambe so ka larabi bismillah inshallah million nuru lala ne habidanga de yo kanye jigi bolo la telia lala ne habidanga mangutu be molobi mi fega kuma tande molom pereselendo mi fega kuma lala biye ijongandele ya kalala bifo barisa sadi sura ala kira kodono koni mogo ye nyuma kiye kona tigi dun sarati bolo kiga fo wati la mogo ni che lala ni habide ni che lala bide ne wele katana fila miniti duru katila ga million duru taga dinne ma ni lala bide joni yonyo nge turabu masa o folo lela ado mena le dus mede ma seteri ni diseteri ni nyogonche sigatala kana wele doro kata nenyera file ka million urudine ma taka na ni o memory da atife ndo turabu mase male bila fa fiena kana wele kana laja la labia damana mobae jone ne yoke la ni habide la labi ni do di bongo no fukanesa ati bongo sa kwenye moga make ne mi yake iko ila de sigatala la ni habide ni mito iswari la sa yene miri haruna sangare la folo de ko ba ukenye amari di ka fewti de ka sijo complete zigiri la haruna sangare folo de yake nyuma sarati jugu manya fitiri wala mandi alaye yani sogo police yu kulonge mariye tudi haruna nyana ne masangare lala ni habide ni turabuda la manga ne bolo ne kungata ni go he wani mago dengo kumana haidara na de umene bo nyofi amena nene kilala nga foro senene na bisoro kanga joforo ni sene imana janye chogo imana so chogo adweni haidara dikelenye molo sigiri solo haidara mamane do sigatola tunya la labi atumi la labi bola fla kara tangi bise la labi bonya bi ni masega bonya ikana dogoya ni bi fe ka ko ka to ake chugula la labi to ake chugula ni man la labi to ake chugula ala bi boy ke chugula temi yela ya ni minda asolo jara udila dege ni turabu masami tubi kibi la la ni habide la dege ni makaso ke bamako ni bamako blafu la bi bani kwa to duma ni na duma kwa bo Allahu akbar wara bo biche wara ba ko ni wara choleno ati kuila reshe la bi wara ala ti foni sire la bla la bi foni sire ala ti la bi la bla
pare jugulu ye etene so mo wara tene so kuma wɛrɛ hasiri ye anya kumune pour que ka file foni ye courage ta moliga noir mi Nescafé noir no te afle mandi ani materi bedara ali haidara la la bi fasa fle sigatala la la bi ga Mohamedi la la bi fasa fle Allahu temelio nkumana la la bi horonye siga tɛ nin na hakilila mɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ nin na solo jara nin y'a ka 5 millions ye 5 minutes a y'o de fɔ son yɛrɛ kan ka bɛn normalement 5 minutes de a ye nin ye ko daminɛw de ye nka a kuma fɔra kuma o dɔnkili in kɔnɔ dɛ nka an bɛ tila ka na don dɔ n'a nataw la komi bi don n'a nataw la dɔnkili in yɛrɛ bɛɛ n bɛna a bɛɛ walawala mɔgɔ ye kelen kelen parce que kuma dɔ solo bɛ kuma dɔ biriw awɔ kɛ mais kuma in bɛ min nɔfɛ an bɛ tila k'a bɛɛ walawala dɔɔni dɔɔni ka na awɔ su in na an ni fɛn min ye Lala ni Habi den Gawusu Kalilu Berete Kalilu ka réponse an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Bama ye kɔlɔn kɔnɔ Bama nin wagati in na a ye yan sɔrɔ Bama assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulillah mi Ala tanu mi Ala barikada. I bɛ forme na. Ni Ala sɔn kojugu. Ba. I bɛ forme na. Bien. Kuma bi ka di. Ni Ala sɔnna inshallah. Bi ka di. An bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn. I ka déplacement na. Inshallah. Sunkalo la a ma nɔgɔn. Inshallah alhamdulillah. I bɛ foli di jama ma. Bi ni waati an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. رفيع درجات ودود كشف كمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سليم بين لم يبغوا نين كان بغوا بيبفون واتي بغوا لبي كا أن لمن واتي جيه كنا جيه بيبي كان لجن واتينا بس أمي يوتيوب سامع دريت أمي فيسبوك سامع دريت أمي راديو كان وي ami neti fana kan donc ami befo ami tungarangom fo France Amérique Canada États-Unis Côte d'Ivoire la Guinée Guinée équatoriale Burkina Faso Mali yɛrɛ an bɛ bɛɛ fo Lala bi bɛɛ fo Lala Habibi bɛɛ fo nin waati in na an bɛ forme na kosɛbɛ sigilen bɛ an balolen don fɛn tɛ na an bɛ Ala tanu kosɛbɛ Ala tanunen kɔfɛ n bɛ Ala barikada n bɛ yafa deli jamana kodɔnnaw fɛ kodɔnna minnu bɛ jamana kɔnɔ u k'a dɔn u denkɛ ani u dɔgɔnin ani u balimakɛ ani u ka kalanden dɔw fana karamɔgɔ don hali n'a man ca dɔw karamɔgɔ don Lala Habi be wati na mbenge bolo émission na traité siga foyi t'a la fo de be Ala kama Ala kira kama ko fɛn bɛ solo fo kosɛbɛ bola ka dɔnkili lamɛn sisan zikiri solo b'a fo kosɛbɛ siga Ala de bolo Ala ma se dilanna ma ayiwa Cheikh Souleymane Haidara ne ka idole de don b'a ɲini Ala fɛ n bɛ fɛn saba de ɲini Ala fɛ Ala ka o kaɲi n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan d'a ma sijan kɔfɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya d'a ma kɛnɛya kɔfɛ n bɛ se fana ɲini Ala fɛ Ala k'o saba d'a ma amin ya rabbi k'a bɔ n'aw ka a kɔ ye amin sɔli ala nabi Musa wasalim Berete an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn o b'a to o b'a fɔ ko sans plus tarder Berete bɛɛ ko nafolo bɛɛ ko nafolo dɔnniba caman ko nafolo baara mɔgɔ minnu ye client ye ko nafolo baara dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ est ce que nafolo baara bɛ yen dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko est ce que tiɲɛ don wa parce que dɔw y'a kɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn qualité mun don a bɛ kɛ cogo di a taa sira joli bɛ yen a joli bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ bolo o ma dɔn ko kelen dun tɛ ko ye ayiwa Bama i ti nafolo baaraw yɛrɛ qualité dɔw fɔ n ye wa yan'an ka don baro kɔnɔ alhamdulillah Ala tanunen kɔfɛ n bɛ Ala barikada ko ye kɛnɛkan ko de ye quoi c'est à dire ɲɛnamaya yɛrɛ ye kɛnɛkan ko de ye mais c'est que fɛn dɔ de bɛ yen o de ka ɲi fɛn bɛɛ ye o de tɛ yen quoi o de t'an na o ye jumɛn ye tiɲɛ han c'est que mɔgɔ bɛ muso sɔrɔ tiɲɛ de kan o ye tiɲɛ
mɔgɔ bɛ muso furu tiɲɛ de kan muso bɛ kɔnɔ ta tiɲɛ de kan den b'i tile a ba de kɔnɔ wa n'a bɛ wolo don a bɛ wolo tiɲɛ de kan adamaden bɛ fiɲɛ minɛ tiɲɛ de kan ka kɔrɔbaya tiɲɛ kan c'est que adamaden bɛ sa tiɲɛ de kɔnɔ wa hali ni adamaden bɛ da kaburu kɔnɔ a tilelen de bɛ da wallahi wili baldo hal n'a sɔrɔ i taatɔla kɔni o t'i sago kɔni i tilennen kɔni i da awɔ tiɲɛ de ti ka fɔ quoi wa tant que tiɲɛ ti ka fɔ jaabi min bɛ na o ti kɛ jaabi ɲuman ye o ye tiɲɛ sari tiɲɛ ti ka fɔ Lala bi bɛ fɛ ka mun fɔ su in na antenne kan Lala Habibi bɛ fɛ ka mun fɔ ne bɛ fɛ ka fɔ de i tɛ se ka mɔgɔ si kɛ nafolotigɛ sɔnni an ka se nafolo daliw ma dalu minnu bɛ yen nafolo yɛrɛ kama ka diɲɛ yɛrɛ nafolo sɔrɔ a camanba miliyɔn camanba ka se miliyari camanba ma k'a sɔrɔ i ni Ala ka di i ma kota kɛ i ma c'est-à-dire kota n bɛ fɛ ka mun fɔ kota la n bɛ fɛ ka fɔ k'a sɔrɔ i ma wali nafolo détourné k'a sɔrɔ i ma ko dɔ kɛ min b'i bɔ i danbe la i ka se ka nafolo camanba sɔrɔ i t'a sɔrɔ habada dɔnni kɔni ka sira kan fo adamaden yɛrɛ min bɛ nafolo fɛ fo yɛrɛ ka dɔn fɔlɔ o yɛrɛ ye jɔn ye dɔnni min bɛ k'a ye o dɔnni fana ka dɔn o ye jɔn ye o tiɲɛ o fili de ye fili fɔlɔ ye Allahu akbar a ka to sisan nafolo baara min ye fiɲɛ so ye mɔgɔ minnu ye fiɲɛ ye fiɲɛ nafolo baara ka kɛ olu ye mɔgɔ minnu ye ji ye nafolo baara min ye ji ye o ka k'olu ye mɔgɔ minnu ye bɔgɔ ye nafolo baara minnu ye bɔgɔ ye ka k'o ye mɔgɔ minnu ye tasuma ye tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ naani tɛ yan donc o hadamaden y'o groupe naani de ye dɔnni fana y'o groupe naani de ye n mago bɛ nin yɛrɛ yɛrɛ de la n mago bɛ nin de la cɔ est-ce que y'a faamuya donc dɔnni fana ye o groupe naani de ye o groupe naani sa o de kosɔn a bɛ fiyɛ ko dɔnni jugu tɛ yen ko mɔgɔ jugu de bɛ yen dɔnni jugu tɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen kɔrɔ ye mun ye ni dɔnni dir'e ma sisan k'a fɔ k'a bɛ a tɔgɔ ye di nin dɔnni bɛ bana bila mɔgɔ la a bɛ bana bila mɔgɔ la e ye dɔnni kalan i y'a bila i bolo kɔrɔ i muso kelen ni kelen pewu min b'i bolo dɔ y'a gosi n'i y'a k'o la haramu tɛ dɛ o tɛ haramu ayi haramu tɛ dɛ n'a kɛra haramu ye ale ye musonin kelen minɛ min ɲɛna o bɛ yen o de ka jugu haramu o tɛ ala ya o tɛ yan donc maintenant o dɔnni jugu min tɛ a bɛ k'o la o o ye tiɲɛ ye mais n'i taara bagatɔ fana muso de ma sisan k'a k'o la dun a ma kɛ dɔnni jugu ye dɔnni y'a kɛ dɔnni jugu ye e min bɛ ka dɔnni baara e ye dɔnni kɛ dɔnni jugu ye donc dɔnni jugu tɛ yen mɔgɔ jugu de bɛ yen donc maintenant sisan o dɔnni naani min bɛ yen n'o jamakulu naani ye hadamaden tɛ jamakulu duuru ye o hadamaden bɛɛ n'i tɛ fiɲɛ kɔnɔ i bɛ ji kɔnɔ n'i tɛ ji kɔnɔ i bɛ bɔgɔ kɔnɔ wala bon sisan ko mago bɛ min na o de ye nin ye n'i tɛ fiɲɛ kɔnɔ i bɛ bɔgɔ kɔnɔ ni walima i bɛ ji kɔnɔ ninnu filɛ nin ni mɔgɔ min bɛ ji kɔnɔ n'i ye fiɲɛ nafolo baara kɛ ka d'o ma a bɛ komi n'a bɛ fɔ don pɛrilen ye don kelen dɔrɔn de ye o kosɔn tubabuw ye dimanche ta les 7 jours de la semaine tubabuw ye dimanche ta k'a fɔ ko mɔgɔ si kana foyi kɛ o don bɛɛ k'i reposer bɛɛ k'i reposer bɛɛ k'i reposer kɔrɔ parce que fu kelen bɛ yen quoi o ye tiɲɛ ye o fu kelen mɔgɔ si m'o ye quoi donc tant que mɔgɔ si m'o fɛn ye donc o fɛn in ka to a yɛrɛ ma quoi c'est comme tasuma bɛ tile kelen ta fiɲɛ bɛ tile kelen ta ji bɛ tile kelen ta bɔgɔ bɛ tile kelen ta tile tɔ ye semestre kɛ o tile tɔ saba tile kelen de ye kunu ye bɛɛ ye kunu ye sirikɛ ye komi kɛ kunu i t'o dɔn n b'o dɔn dɛrɛ tile filanan ye bi e ye komi kɛ bi i t'o dɔn siga foyi t'a la tile filanan ye sini e ye sini ye fɔlɔ m'a ye o yera k'o to yen Allahu akbar sini yera k'a to yen de o de ye ala yɛrɛ ye sini de ye ala ye o yera k'o to yen o kosɔn silamɛw ye juma ta kerecɛnw ye dimanche ta o ye tiɲɛ ye abarahamiya dɔnni bɛ mɔgɔ minnu na o ye samedi ta o ye tiɲɛ ye a tilanen don c'est-à-dire bɛɛ bɛ kelen ta nin kɔnɔ parce que kelen bɛ o tɛ sɔrɔ quoi o ye sini de ye o de kosɔn an tɛ kulonkɛ kɛ ɛnzan na ɛnzan ye kuru wɔɔrɔ ɛnzan dɔnni bɛ turabu so wɔɔrɔnan na 12 bɛɛ bɛ dolo 12 kɔnɔ donc wɔɔrɔ c'est important wɔɔrɔ nafa ye nin de o kosɔn u y'a di ji ma sanji i bɛ ala fɛ i tɛ ala fɛ ni san bɛ ka na i tɛ se ka tɔɔrɔ abada i bɛ mɔgɔ ye ka fɛn bɛɛ jalaki mais san natɔ filɛ i bɛ jɔn jalaki munna san nana bi a b'i tɔɔrɔ mais i t'a jalaki hali n'i y'a jalaki i b'a jalaki kɔnɔ i t'a fɔ mɔgɔ ye san fana mana a b'i tɔɔrɔ mais i t'a jalaki mɔgɔ ye donc o ye wɔɔrɔ de ye o ye tiɲɛ o de kosɔn zati bɛ fɔlɔ ɛnzan de la o kosɔn ala yɛrɛ y'a yɛrɛ kɛ wɔɔrɔ ye ala y'a yɛrɛ kɛ wɔɔrɔ ye oui ni ala yɛrɛ ta sisan ni ahadu ta 13 ahamadu 53 o fila ye 66 ye o ye tiɲɛ
o bi woro ni woro ni woro fla fara o tatan fla eza kuru woro ni eza goshare ka so fa tatan fla o yala de o Allahu donc maintenant donne sadiri kuma yɛrɛ de ka gɛlɛ surtout Mali kuma ka gɛlɛ quoi a ka di mɔgɔ ye ka kuma dɔnni yɛrɛ kan ka walawala k'i nimisi wasa a ka gɛlɛ kojugu parce que une fois que n'i bɛ ka kuma dɔ sigilen bɛ k'i lamɛn o bɛ k'i kuma ka imaginer k'a kɛ k'i bɛ ka kuma ale de kan alors que i ka sira de b'i bolo i bɛ ka kuma kan. Bama nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ a ɲɛfɔ ye ɲɛfɔ cogo min ka di ye maa si tɛ jigi la bi ne de y'a ordre d'i ma i ka kuma cogo min ka di ye bɛɛ ye ka bɛɛ to ye kuma ne ye dɔnni kan n mago b'o de la. Est-ce que vous avez fait donc il tise ka nafolo baara kɛ mɔgɔ ye abada lezi ou bien e morikɛ yɛrɛ tise ka k'i yɛrɛ abada f'i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ i yɛrɛ bɛ min i ye fiɲɛ ya i ye ji ya i ye bɔgɔ ya i ye tasuma ya fo dɔnnikɛla yɛrɛ k'a dɔn f'i yɛrɛ k'o dɔn fɔlɔ dɔnnikɛla yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ e yɛrɛ ye min i yɛrɛ bɛ min kɔnɔ somisa tɔrɔbɛ so tɔrɔ wɔrɔ mais pourquoi moi j'ai Solomana choisi sinon ne ka tɔrɔden tun ye Adama de fɔlɔ ni o ni mi ne don dugukolo sanfɛ ne tun bɛ Adama de tanu mais n tora Adama tanu nin a tuma na ni n'an yɛrɛ ka vie jalousie kɛ n ye jalousie kɛ n yɛrɛ kan a dɔn k'a fɔ ni Adama tɛ taa mɔgɔ bɛ se niveau min na n ka se yen Adama tɛ se ka se yen n y'a ɲini tɔrɔbden kɔnɔ Solomana je n'ai jamais considéré Solomana mais n nana n ka tɔrɔbden yɛrɛ ye Solomana de tuma na n'i y'a ye n ka tɔrɔbden ye Solomana n ko bon ko ni Solomana n ko bon an bɛ ne bɛ bon b'a essayer donc il faut que magala Solomana n y'a ye magala diɲɛ na voilà c'est comme ça a bɛ komi n terikɛ dɔ fana bɛ yen ale ka ɲɛnamaya tun bɛ n bolo n ka kan ka dilan c'est à dire an ye premier pas kɛ an ma jaabi sɔrɔ deuxième pas an ma jaabi sɔrɔ ne ko awɔ n ko n terikɛ dɛ n ko cɛ an bɛ k'i ka fɛn kɛ a tɛ ka ɲɛ quoi est ce que an t'a to yen a ko lala bɛ n'e ma se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ ne dɛsɛra ka ne ka ko in dilan dɔrɔn an ka dɔnni to yen quoi a tɛ se ka kɛ parce que ne hakili bɛ adamaden sugu o sugu la ko kodɔn qualité o qualité ne y'a bɛɛ dɔn dɔnni ye la c'est vrai a ko n bɛ taa nin d'i ma quoi ne ko n'i ye tan jalan di a tɛ taa dɛ tan jalan tɛ taa o tɛ taa tan jalan o ta bi mais tan jalan bɛ taa bi aa ko d'accord ko sini ko n bɛ yala bilen o dusajɛ a nana a ye 500 di ne ma su kola ne ye n ka filamuso wele dɔrɔn n k'a ka matelas bɔ k'a da Awa Jalo awɔ n ko filamuso matelas bɔ i k'a da a yɛrɛ kɛra turabu masa ye sa turabu masa don c'est-à-dire n ye matelas bɔ yan k'a da ka papier jɛman da kɔrɔ ka machine da kɔrɔ ka n da kɔnɔ kan miniti 5 dɔrɔn ne ko n ko cɛ ka turabuden ma kusi c'est à dire ma kusi de dilan k'a d'a ma n'i y'a tɔgɔ f'i ye Mali bɛɛ b'a dɔn bi a tɛ san 40 bɔ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn a tɛ san 40 bɔ Allahu Akbar mais mankusi de y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ yɛlɛma a bɛ fɛ ka kɛ min ye ka bɔ yen d'accord bon kuma in bɛ min fɛ ka min fɔ ne fɛ fɛ ka min f'e ye kuma kɔnɔ dɛ ne bɛ fɛ k'a f'e ye menuisier milliardaire bɛ yen awɔ menuisier mécanicien milliardaire bɛ yen fonctionnaire milliardaire bɛ yen o tiɲɛ jagokɛla milliardaire bɛ yen miliyari in bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye wari de mais n'u ma baara modèle kelen kɛ n bɛ fɛ ka nin f'i ye o tiɲɛ ni mɔgɔ bɛ ala ka kan na dɛ ne bɛ fɛ ka f'i ye adamaden ka ca cogo min na an bɛɛ jɛlen bɛ fiɲɛ kelen na an bɛɛ bɛ fiɲɛ minɛ donc fɛn ɲinina bɛɛ bɛ ka wari de ɲini wari ye kelen bɛɛ bɛ ka wari ɲini mais mɔgɔw ka wari ɲini baaraw tɛ kelen ye donc tant que mɔgɔw ka wari ɲini baaraw tɛ kelen ye mɔgɔw ka kɛ fɛn dɔnni tɛ kelen ye o tiɲɛ c'est à dire mɔgɔ général bɛ yen mais dɔnni général tɛ yen quoi n y'a faamu i ka kuma in i bɛ fɛ ka walawalali min di a kɔnɔ ne fana b'o tɔ de sɔnji la c'est à dire mɔgɔ min ye fiɲɛ den ye n'a taara dɔnni min bɛ taa ni fiɲɛ ye hakɛ to ta ni dɔnni min ye fiɲɛ den ye n'a tigi taara mori dɔ fɛ yen walima dɔnnikɛla dɔ fɛ yen n'o ye baara k'a ye baara fɛn na min ye tasuma ye a ti marché a tɛ marché hali n'a marché ale mago min a t'o sɔrɔ quoi voilà parce que mɔgɔ man kan ka dayɛlɛ ka taa i yɛrɛ bɛ groupe min kɔnɔ c'est comme i bɛ groupe sange min kɔnɔ n'i taara jolitayɔrɔ la joli groupe de bɛ yen i bɛ groupe min kɔnɔ n'o tɛ o tɛ don i la n'o donna i bɛ sa de i bɛ taa lahara donc nafolo baara fana de bɛ ten merci d'accord an bɛ baro k'o jamakulu bɛɛ n'a ka groupe de don o dɔnni groupe de fana bɛ yen d'accord bon n bɛ fɛ i ka qualitéw de fɔ ne ɲɛna sisan dɔnni nafolo baara la nin groupe 4 in kan quoi c'est à dire fiɲɛ a nafolo baara qualité minnu bɛ yen tasuma a nafolo baara qualité minnu bɛ yen ji a nafolo baara qualité minnu bɛ yen bɔgɔ a nafolo baara qualité minnu bɛ yen an mana kɛ cogo o cogo an b'o kɔnɔ c'est à dire non n'an taara ten an bɛ se k'a jɛ dɔɔnin quoi parce que misali sisan n'i ye Solomana ta ne ye Solomana de quoi
ne sigile ni ne ko ma ko Sulemana kan kila sala kila oche ni ngo Sulemana kan million hake min dia abina dia na masasa oche we ndeli e bita tro ni e badra Sulemana keti atange ni Sulemana tita atison quoi asif gal ne bi do la jina na shuina ne bi ka tiere refe shuina be baba do fole na ngata yoro ja ye Sulemana furu siridi Sulemana bi ka bilala o me e Sulemana furu siri dalu nema na so ne ni Sulemana tita ate marché abe marché ke me ibita so Sulemana ni Sulemana tita na fulu amika kuma na fulu daga amika kuma hajuka antika kuma barawere ta antika kuma hajuka sadi ika layini antika kuma ko amika kuma fengele mi ka dro na fulu di way ni fin dibule sa ilangolo ndale ni wi wole sa ki ga bo kenema briefing di sa ka melegi la ka fuli ke kenema abisi mais si bisa ka ta briefing de ngudi yoro la ni taro ba ko mais briefing wo bisa ka melegi la ka bo ko no fodala ko jo me fin do langana aba kala ko fin bi la mais bi fa ka faide ko briefing de ben kana mo de bla ka to ka fin do ngana kana oche Allah mais bi ka faale ko ko no me fin do na kana nyeti langolo nawo anyebe briefing de melegi le do o briefing mi melegi be la fin de do oche mais glegita couché oui wuli balé tere e ka le famia to ni Sulemana furu sisa isigile mani Sulemana sa ni afuru siri abuko mi kila kan da do la quoi to ni général mo be se ka doni mi lu kessa na fa mi faida mi lu kan afo am faida do fo sa be ba ka abi ye bebulu comme na fo do ba ta ka tin yo lugulu est ce que bi kan ko c'est pas comme faida mi lu bi di ka abi ye bebulu do ba depuis do be ka ke fo imani depuis faida ko dame ba so do be ki sui depuis ya damne fo asi yoro fe manyala o chama ne bi be ta so depuis ya damne do be ka ta be ka nyobulu o fana chama ne bi oche do abi wajibi olukane milu bi ka kena tika nyolu bulu abi wajibi olukane oluku yere janu sigere ka don mune koso ne ta ntika nyere bulu oche o ilibali bon mi ba ga di nye bulu bi so ko glace sasa bukla ka saka je sasa oui parce que tieti ka fo mo ko so ngo clear ni ko kanga be mi so ngamba ke bi clear ka ko bi tiene fi ko mago bodi de kuma fi mi e tan ga se kuma ko donc Tanzania Sulemana furu siri e bi se ka Sulemana chine ba chine mais ni ko Sulemana ni wara aduna nayo atina nayo faka so parce que wari mo ga fenglale ne o ti garsika kono quoi na fulo ti garsika kono mo de ta kala ma ko na fulo ti garsika kono na fulo be na fulo de kono quoi na fulo toujours mo emigla e mo ya de garnyama trobu sotan sabana ya de garnyama muno ya de garnyama parce que garye bo de chechenelu chechente ni jima bogo oui che ni jie bo de ko ka je o be wele ko cheche oui che oui libali bo o cheche mi vla sa che parce que ni o cheche gele che ka to ke bo la yoro na bo ka cheche yoro cheche ko be ba o ko so mo be fensoro fembe ba ala mo na fensoro tout a be ba parce que gardien misal sani bodo ta gardien de be bodo na mi bisaka na furo di mo ma général merci e bogo ben kuma wala mo ko ben na bogo sani ni bodo ta ni gardien ta bodo mi mbesa ka damne masa Sulemana bodo nu ma kushi bodo nu nunkro bodo nu tonti gardien bodo nu ni shi saka na furo de abema généralement ni gardien te Allahu akbar gardien de bisaka ibi gardien ko ita kono gardien basi alle bisaka na fulo di bema gardien ini gardien bi be ini gardien te be sari mi fa be nani ne bi bo tani woro la tan fla bi toyde ma sa ko law ni ma kalo en kalo di ami nani bo tan fla la ami nani bo tan woro la ka tan fla to ayre o tan fla de arama de dolo tan fla o de tsaka buja bala ni mote o tsaka taw o tsaka taw yo shani mote Allah o nani ne saba sigoro man nani o de bidi kunu shini mo shimoy d'accord kuma famna sisan na ngani wala misali ni na froso deuta ni boso deuta bi gariata e bi garia kono ni garia barale bi worso iya ti garia kono ni garia barale bi worso choya jumena garia chiffre kodi mimbe kodi universel mi garia akaso ibodi to o fana be ya o be ito fine ba foki on don do le table no ko na fosane hajatuta o boni kemen nan binan nani o be marché bebolo ko bela o chiffre hamina ko fefe na yiri la ko kono
abu ko na fa ni wa duru ni keme ko don bi ko don duru to to bon abata sa urfulla dafale ni je dalu bara o jatina ni je dalu bara o jatina o jabi bulu Allah parce que yo wa duru keme ko don bi ko don ani duru ele famia imana trop denta imana corona arafuta chukuchuku ni abata sa be franya ta boni do imana na ni dono do code universel automatiquement abata Allahu akbar atete moka sigata la ambe feminye bi ami boro mina kuye ami ka boro ke nafulo rika Jigi bolo la telia lala ni abi denga mamutu be molobi mi fega kuma tanda molo pere selendo mi fega kuma lala bi ijogandele kana la bi fu parisa sa di sura awakira kodono koni mogo yenyomaki kona tigi du salati bolo kiga fo tigi mogo ni chi lala ni abi de ni chi katana fila miniti duru katlaga million duru tagadine ma nila bite joni yonyo nge turabu masa o c'est non pas imaginer ko adu mena le dusu mere ma sezeri ni diseteri ni nyogonche chendrega le ka tin ali ele ya perduwa na o mu kura aka mu shire ka do aka ko ila perdu na ni zika mu sigata la feminye bisuina baro spécial de bi na folo dron kam bisuina grande mi tota de Allah Allah bi ami baro la ani larabi ambi baro la na folo bara dron de kan o ko fe amina mo tanta pour que ka jujano sikke wulu donc feminye bama abika kuma iko ko garia binye bebolo tant que ne garia code universel bi bolo tant que de nya fo da ka code universel ibora ka min fo sisa o de ta code non o ta an naflo code we a hami code di ça dit o disa doni bereka so comme ala to bi bolo trop de bi bolo yiri de bi bolo e bi fa bara ni a bara ke manani binan nan bi jabi do yalla Allahu akbar e bi don do quoi ali do ke manani binan ya ta do ga de hamdo le bi ala joro yalla parce que bo boni jati mi adama de na hami Allahu akbar asuri mafuyi kala abina fo sani ke mani bisa wani flata bo boni kalbu de diskunde ko no be diskun ka diskun toro ni ke mani bisa wani ni ko ke mani bisa wani fla bi ala joro yula Allahu akbar e afama donc doni nu sigle mani jate nlega donc ne garia ta san na folo ka sa ibi fra na folo barake moy mo mi e bode be garia de barai nafolo la mo be bode bi garia barai abi nafolo soro fo ka ta sa te bablu ale ba fe ke nyona don gela tete ko lo beka ha ne moko bendila o ti bokoso de ni moko mi jiso de alhamdulillah mais misal sare jide utasa ni ezala je jiso de no ni ale bala je jiso de no ni lausana la je jiso de no la alba jiso de ya tika ni na ko sa alba jiso de eza ale jiso de lausana fana jiso de kala jiso akli trop so dar wala ni na to fla ko ale fa alba de bita trop automatiquement mi fa alba de bita jiso de nan alba de bita fiɲɛ denw na madi de bɛ taa tasuma denw na kalalaw de bɛ taa bon nin de bɛ se ka nafolo di ninnu ma u ka laɲini kɔnɔna na u ka groupe kɔnɔ wala u ka groupe kɔnɔ ni ye fasotigi ta sa mɔgɔ n'a ye jiso de ye ni ye aliba ta sa aliba ti dɛsɛ nafolo baara la jiso de ma si parce que baji ti ja fiyeso de be mahadi ta mahadi de fiye be dukolo fantan nan be fe o te ja Allahu akbar ni kala lauta tasuma de o de shishi mi na bola ti sigi
bama nin famuna donc ni olu ta nafolo la sa a tɛ se ka jɔ cogo si la a bɛ taa dɔrɔn non sɔsɔ parce que nafolo yɛrɛ la min ka jugu i k'a sɔrɔ a ka tila ka ci voilà donc maintenant sa taliki lajɛ sa ji de don mais n'i ye taliki ji in ta i b'a sɔrɔ taliki ji bɛ fan min fɛ diɲɛ kɔnɔ ani a tɛ fan min fɛ o ka ca sadi tun bɛ ka min tɔgɔ ɲini sa taliki quoi jiso naaninan tun bɛ ka min tɔgɔ ɲini sa Ibrahima taliki o ye taliki de ye quoi c'est-à-dire taliki ye ji de ye kɔgɔji don ale de ka bon kɔgɔji bɛ dugukolo partie min kan o de ka bon dugukolo yɛrɛ gansan ye bon n'i ye taliki ta nafolo bara a tɛ taa non i kɛra jiden sugu sugu ye i mana kɛ jiden ye cogo parce que taliki tɛ ji créer Allahu akbar ji créer tɛ quoi donc n'i yɛrɛ d'a ma kosɔn e ma tiɲɛ dalaw bɛ siran ɲɛ k'a ka dɔgɔ mais ne ka kalandenw bɛ ne wele ko ne ye taliki ye ko parce que ko n bɛ ji di Allahu akbar e dun man dɔgɔ dɛ ouais ko ne bɛ ji di de quoi o ye tiɲɛ ye est-ce que i y'a faamuya donc olu bɛ aliba de ta donc ni aliba ta dɔrɔn sirifukɛ nafolo baara la jiden n'a ye aliba ta a bɛ wari sɔrɔ n'a ma sa a tɛ ban o ji créelen tu fana ji de ye o ji welelen a tɛ jɔ Allahu akbar donc nin n b'a a turabulama de la a yiri bɛ yen yɔrɔ yiri naani bɛ kungo kɔnɔ olu de bɛ nafolo di hadamaden ma o yiri naani bɛ kungo kɔnɔ o yiri naani o bɛ nafolo di hadamaden ma i y'a sɔrɔ cogo n'i ma sa a tɛ ban i bolo mais o yiri naani bɛ na toujours mɔgɔ naani de ni ɲɔgɔn cɛ groupe naani diɲɛ kɔnɔ groupe naani de voilà ni n y'a faamu sisan i filɛ ka groupe naani min fɔ o groupe naani fana ka yiri naani de bɛ yen oui bien sûr bama oui bien sûr o yiriw fɔ n ye yiri jumɛn bɛ ji la yiri jumɛn bɛ fiɲɛ na yiri jumɛn bɛ bɔgɔ la yiri jumɛn bɛ tasuma na zɛrɛ ni jɛ jatigi fɔ ale bɛ jumɛn na tasuma zɛrɛ ni jɛ fa jatigi fa yiri ale bɛ tasuma denw de fɛ hali ni turamɔtɔw bɛ zɛrɛ ni jɛ sara u b'a saraka ni nin de ye ni ye tasuma de tasuma kɛ ko dɔw bɛ ka lalabi lamɛn tentativement ça c'est vrai ne bɛɛ branché mɛ ne na sisan siga t'a la munumunu salo yɛrɛ t'o la bon ne dun bɛ ban dɔɔni na de ne tɛ fili ne bɛ ban de ça c'est sûr an bɔra zɛrɛ ni jɛ la fiɲɛso den dun i bɛna jiso den de la jiso den o ye nkɔkun de ye a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ɲininkali k'a la dɔrɔn i taara diɲɛ dugu o dugu la ni ji bɛ yen kɔkun bɛ yen o ye tiɲɛ ye ala serikɛ mun kɛra o ye fila ye sabanan d'a ma sisan kɔni foloko falaka o ye groupe jumɛn de ye bɔgɔso de ye Allahu akbar o bɛ bɔgɔ la dɛrɛ i mana foloko falaka lajɛ sisan n'i ye foloko falaka serikɛ ye e b'a ye an ka nin waati laban in sɔn nin waati ka se an ka génération de la génération minnu ka muru yala olu ka nafolo baara bɛɛ tun ye foloko falaka ni sa waati o ye tiɲɛ ye foloko falaka ni sa waati nin tɛ tulon ka fɛn bolo o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye foloko falaka serikɛ n'a dɔnna sɛgɛn tɛ yen naani na an b'a fɔ bin dɔ de ma ko narakata fiɲɛso den a banna ale bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'i taa dugukolo fan fɛ i b'ale bin sɔrɔ yen bin de don bin bɛɛ fan bɛɛ fɛ narakata dɔ saga b'a fɛ ten ale bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ivoiriyɛnw b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn faransikaw b'a dɔn hali faransi kɔni tɛ sa faransi hali faransɛ jardin kɔnɔ i b'a ye narakata a bɛ fan bɛɛ fɛ Allahu akbar n filɛ ka yiri fila de f'i ye sisan ani bin kelen o ye tiɲɛ fila bin fila ani yiri fila sidi i bɛ fiɲɛ ni waati ma nafolo di hadamaden ma i b'a sɔrɔ f'i ka sa a tɛ ban Allahu akbar nin diyara n ye maintenant sisan ça fait que i m'an ka solomana ye an ka solomana safinɛ filɛ an ka solomana safinɛ filɛ solomana safinɛ voilà merci i bɛ an ka solomana jateminɛ dɔrɔn an y'an ka solomana safinɛ dilan an ye code universel o b'an bolo code min bɛ yen ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ ni tasuma n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɔ ni chiffre min ye solomana bɛ dilan o la Allahu akbar o de ko ye
fiɲɛ ji bɔgɔ tasuma an bɛ k'o chiffre 4 de sɔgɔ ɲɔgɔn na k'o jate bɔ n'an yɛrɛ ka dɔnni ye ka t'o bɔ ni adama ye net en tant que ni b'i la n'i bɛ fiɲɛ minɛ n'i b'a bila dɔrɔn n'i bɛ fiɲɛ minɛ n'i b'a bila dɔrɔn n'i ye solomana ta dɔrɔn a b'i minɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ n ka kuma na de c'est à dire ko in bɛɛ mago bɛ kodɔn de la o ye tiɲɛ ye bama an y'a faamuya ne ko Mali ka kan ka ko dɔ kɛ ka centre de formation dayɛlɛ dɔnnikɛlaw yɛrɛ kama quoi ka dɔnnikɛlaw yɛrɛ former yan awɔ Mali ka centre de formation dayɛlɛ dɔnnikɛlaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn n'u ye baro kɛ sisan parce que an man di ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ ye dɛ an man di ɲɔgɔn ye donc n'aw man di ɲɔgɔn ye a tɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi n'aw ka di ɲɔgɔn ye de a bɛ ɲɔgɔn faamu donc n'aw dun man di ɲɔgɔn ye dun fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min b'aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ sigi ka conférence kɛ a ka fɔ sisan ko Mali dɔnnikɛla bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan san o san tile 5 u ka conférence kɛ ka hakilina di dɔnni kan Mali bɛ kɛ sisan États-Unis ba tɛ sa kana o tɛ sabanw faralen ɲɔgɔn kan Mali bɛ kɛ États-Unis de Allahu akbar maintenant sisan an ka faamaw tɛ ka se k'o fana kɛ ay faamaw b'u ka politique ko kɛlɛ la o e pourtant anw ta ɲɛ sɔrɔli de olu ta ɲɛ sɔrɔli o o ye wulibali ye n'anw ta ɲɛ sɔrɔla dɔrɔn n'anw farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka kɛ kelen ye dɔrɔn olu ka ɲini fɛn bɛ sɔrɔ mais o ye bɛɛ to ye bɛɛ ka kule yɛrɛ ma bon o de ye problème ye o ye problème ba de ye sinon wari dɔnni bɛ yen ka nafolo baara adamaden i b'a sɔrɔ o tic o tac an bɛna don ba dingɛ kɔnɔ sisan an bɛ Lala ni Abi an b'a ka numéro di mɔgɔw ma fɔlɔ a ka nɛgɛjuru sira o ye 77 01 16 16 o ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn kalan na n'a bɛ f'o ma ko kalanbulon i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn siɲɛ 1,111 n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn o la i b'i si kɛ larabi fɛ i tɛ dɔrɔmɛ sara a b'i kalan fo n'i yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye don min walima n'i yɛrɛ ye yɔrɔ bila k'a fɔ ko don dɔ bɛ na a ka fɔ ko e mɛnna ou bien i ye kalo 1 ye kalo 2 k'i bɛna dɔ di o t'a la i b'i kalan fo ka taa fɔ i yɛrɛ ko n kalanna o kɔfɛ filanan o ye a ka magoɲɛ numéro ye an ye 77 01 16 16 an y'o min fɔ o orange n'a Maltel bɛɛ kelen n'i taara i ye weleli kɛ dɔrɔn u bɛ yɔrɔ expliquer na i bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ kalan daminɛ o kɔfɛ fɛn min ye a ka magoɲɛ mɔgɔ minnu mago bɛ magoɲɛ la olu bɛ weleli kɛ 64 86 25 25 64 86 25 25 o fana orange o n'a Maltel o bɛɛ ye kelen ye donc ni mɔgɔ min bɛ magoɲɛ la n'i ye weleli kɛ i bɛ bin Abu walima Mohamed i bɛ bin u fila kan donc ni i mago bɛ min na olu bɛ explication jɔnjɔn d'i ma information bɛɛ bɛ d'i ma sur Lalabi a n'a ka kalanyɔrɔ a n'a ka magoɲɛ cogoyaw la mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu ka numéro o ye 64 72 72 72 n bɛ segin a kan 64 72 72 72 o ye kɔfɛ mɔgɔw o y'u ka numéro ye ni 64 kɛ i b'a laban a tɔ bɛ laban 72 72 ye o ye kɔfɛ mɔgɔw o y'olu ka nɛgɛjuru sira ye mais yan nɔ o ye 74 86 25 25 walima 64 86 25 25 o ye Larabi ka nɛgɛjuru siraw ye Larabi sigiyɔrɔ bɛnnen don Sotiba ma bi n'Ala sɔnna bi ta baro bɛ min kan o ye nafoloko de ye mun ye n bila a la parce que adamadenw tɔɔrɔla kama mun ye n bila a la adamadenw bɛ k'a ɲini u m'a sɔrɔ o de ye n bila a la bi donc an ni Larabi an b'o de baro kan bi inshallah donc Sidi i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yanni Bama ka na. Lalabi fo barisa sadi sura ala kira ko dondo ko ni mogo ye nyuma kiye ko na tigi dun sarati bolo ki ga fo wati la mogo ni che Lalabi abide ni che Lalabi de ne wele katame fle miniti duru katla ga million duru taga dinne ma ni Lalabi de joni yonyo nge turabu masa o fololela ado mena le dusu mere ma Setterini, dissetterini, non c'è. Canavone d'oro che da me la fine, Emilio Nurudine ma. Tagana, nio memori.
sigate mina o de ni zigiri Solomon Jaramba fo aka ni son duma ina ni son kura ni mo minu mo ba lo bi na radio patriote ko na bia o bi se ga nata feminye Gawsu Kalilu Berté an bɔra ka kuma nafolo baara bi ɲɛ I bolo sira min fɛ o ye I ka sɔrɔ groupe ninnu kɔnɔ et puis I ka groupe fana ka dɔn a ka kɛ ka d'i ma o cogoya la walima code universel ka sɔrɔ dɔnnibaga yɛrɛ bolo a ka se k'o baara I ye k'o d'i ma Lala ni Abiden dɔnni yɛrɛ qualité jumɛn ni jumɛn de bɛ yen nafolo baara la nafolo fin kiriri a kiriri miliyari yɛrɛ ne bɛ Solomana dɔn a la a tɛ yɛlɛma Solomana ne bɛ masa Solomana dɔn a bɛ mɔgɔ kɛ fɛn n'i ma sa I tɛ bɔ fɛn la n b'a dɔn n'i ye n bila yen n bɛ cɛ 30 dɔn n y'o f'i ye sirifkɛ n bɛ segin a kan cɛ 30 bɛ ne bolo n'i y'a baara adamaden n'i ma sa I tɛ kɛ fantan ye hali n'i ye den wolo I tɛ kɛ fantan ye Solomana nasira joli b'i bolo nafolo baara kan I bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ ye 6 nafolo mugu kiriri yɛrɛ 6 a tɔ ye baro ye 6 bɛ n bolo Solomana na sirifkɛ a tɛ ci bisimila o kɔfɛ tugun hadama I yɛrɛ kun nɔrɔla min na nafolo mugu kiriri dalu b'ale la wa a joli b'i bolo 3 adama 3 bɛ sɔrɔ ne bolo n'i y'a fɛn fɛn k'i ye n bɛ waati f'i ye I bɛ kɛ fɛn ye ka bɛn waati min ma n'a m'o kɔn a t'o dan n'a m'o dan a t'o c'est-à-dire a bɛ se ka kɔn waati ɲɛ mais a t'o tɛmɛ Allahu akbar adama na oui mais ne ka faamuya quoi foyi tɛ mɔgɔ min kɔ k'i sen bɔ nafolo baara kɔrɔ o ye ne ka faamuya fɔlɔ ye wari de bɛ wari ɲini non parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu quoi c'est-à-dire dɔnni tɛ kɛ lahara o mɔgɔ si tɛ kɛ dɔnnibaga ye ko alikiyama jɔ don k'i ka moriya valeur bɛ d'i ma lahara ou bien ka sumaya valeur bɛ d'i ma lahara ou bien ka non et puis depuis ne ye dɔnni baara daminɛ ne ye 25 ans carrière de mɔgɔ si ma deli ka na fɔ ne ye ko ala deli kɛ n ka don alijinɛ na ne m'a mɔgɔ ye o t'o kɛ koyi parce que saya b'o kɔ non ne ma deli k'o mɔgɔ ye quoi turabuden dɔ baara ye n ka don alijinɛ na sɛbɛn dɔ di yan n ka don alijinɛ na nafila dɔ di yan ne m'a ye fɔlɔ Allahu akbar ne fana ka kalan ma s'a ma ma mɔgɔ ye n ka kalan ma s'a ma donc ne ka kalan sera ma ni nin kɛ diɲɛ na I bɛ nin sɔrɔ ni nin kɛ diɲɛ na I bɛ nin sɔrɔ ni nin kɛ diɲɛ na I bɛ nin sɔrɔ ni nin kɛ diɲɛ na I bɛ nin sɔrɔ donc n ka faamuyali de y'a di yan n'i ye ɲuman kɛ k'i to diɲɛ na I bɛ lahara sɔrɔ I delila k'a fɔ ne ɲɛna ko I tɛ tulonkɛ ala tɔgɔ la k'i yɛrɛ e yɛrɛ fanga dɔ ye ala tɔgɔ ye dalu dɔ b'i bolo ala tɔgɔ la n'o bɛ se ka nafolo se mɔgɔ ma k'i yɛrɛ dan b'a la I bɛ se ka dɛlɛ di mɔgɔ ma a la wa ala mina sira dalu b'i bolo a la dalu b'i ne bolo ala mina sira n'i y'a a bɛ n bolo kɛ ala mina sira bɛ n bolo wa shamsu wa duwaha ale sorti sugu bɛ n bolo yarɔ wa shamsu wa duwaha ale de bɛ keleya ni sorti sugu ye olu jinɛ 2 bɛ keleya ɲɔgɔn na de quoi jinɛ cɛ ni jinɛ muso de b'o la n'i y'o kɛ I bɛ diɲɛ sɔrɔ n'i ma sa diɲɛ tɛ bɔ I bolo sorti sugu bɛ ne bolo sorti sugu bɛ ne bolo sirikɛ sorti sugu bɛ lala ni habiden lala b'i bolo ne sorti sugu bɛ ne bolo a jariya a bɛ ne bolo a ma jaya a bɛ ne bolo Berté kana kɛ ne bolo yɛrɛ ne yɛrɛ y'a kɛ n yɛrɛ ye a bɛ ne bolo a t'i ci fiyewu ci cogo t'a la yɛrɛ tɛ ka i la convaincu quoi ne yɛrɛ de convainculen don siga t'a la mais Bama I delila ka korokara yira n na I ye korokara kofɔ n ye kojugu I ye korokara kɔfara yira n na I ye turabuden bɛɛ yira n na kɔnɔ I ko korokara ma dɔn I ko ni korokara dɔnna fo k'i sa I tɛ kɛ fantan ye fo ka t'i sa a nafolo dalu mugu yɛrɛ b'i bolo a b'i bolo a mugu yɛrɛ bɛ suru dalu joli b'i bolo korokara kan a nafolo mugu dalu 2 bɛ n bolo korokara la wari la dalu 1 bɛ n bolo korokara la musoko baara yɛrɛ m'o fɛn dɔn kojugu wa ni ne yɛrɛ ɲininka dɔnni na diɲɛ kɔnɔ ne b'a fɔ n bɛ dɔnni min dɔn dɔnni bɛɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnni 3 bisimila ne ye spécialité ye dɔnni 3 la dugukolo sanfɛ a tɛ cɛ ka ci o fɔ n ye musoko baara bana nafolo baara ne tɛ se ka ci nin na non ni mɔgɔ ma da la a y'an ja cogo cogo an ka kɛ ten Berté n filɛ antenne de kan direct a y'i ja cogo cogo lala bi k'o bana musoko baara non
nan b'a la n tɛ fɛ k'o fɔ de. O to yen an bɛ na sisan yiri la. jɔn ko fɔ sa cɛ a banna komi o fana bɛ bana la quoi. ni i kun b'o fɔ ne yɛrɛ kun b'o fɔ parce que k'i to yan ka gindo kɛ wuli k'a jɔ gadaw e de bɛ se k'a kɛ. ayi sirikɛ bana kɔni ne bolo dɔrɔn bana min tɛ se ka ban o ye saya bana de ye ne yɛrɛ ka kodɔn faamuya da ye o ye bana ko la ne ka dɔnni yɛrɛ laban ye bana la bana min tɛ ban o ye saya bana ye diɲɛ bana bɛɛ bɛ se ka furakɛ. bana min tɛ ban dɔrɔn ni bana ye saya bana ye fura t'o la parce que mɔgɔ yɛrɛ ɲɛnama mɔgɔ banabali bɛ sa. o ye tiɲɛ. voilà. Berete yiri dun nafolo bɛ sɔrɔ yiri la wa. a bɛ. yiri jumɛn ni jumɛn. bana b'a la. bana. awɔ. ani jumɛn. i t'a to n ka d'aw ma. baasi t'a la. c'est que n'i ye bana dɔ i tɛ sigi a suma na n'a lɔgɔ ye to min tobi i t'a dun n'i bɛ bana dɔ i tɛ sigi a suma na. tellement que wulibali don. non o kosɔn ni samiya donna bana furaburu bɛɛ bɔ a la. ni samiya donna c'est vrai. ale bɛ keleya ala la de quoi a b'a fɔ ala ye ko ne mago foyi tɛ i ka sanji la n'i ka sanji banna ne bɛ nugu ni samiya banna a bɛ nugu ni tilema bɔra a bɛ ja ni tilema bɔra a bɛ nugu ni samiya bɔra a bɛ ja. Allahu akbar. ale bɛ ten de. ale bɛ ten mais bana fana ba n'a fa ye mɛnzɛn de ye nafolo ko la kɔni mɛnzɛn sirifukɛ sirifukɛ hali ni ye dangaden dama ne b'a kɛ fɛn ni mɛnzɛn ye yiri kɔni. larabi. naamu. ne ni ye baro kɛ nafolo baara kan. i ko n ka n'i ka nafolo baara yɛrɛ n ka n'a fɔ arajo la. parce que a kɛbaga minnu b'i dɔn olu bɛ n'i fɛ yen ka sɔrɔ a ma fɔ arajo la. oui parce que n tɛ fɛ n ka dɔn dɔw bɛ na n t'olu commentaire fɛ quoi. dɔn dɔw bɛ na n t'olu commentaire fɛ. misali sisan n'i y'a fɔ lalabi dɔrɔn hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye ni hakili kɔni min y'o fɛ n'i ye lalabi mɛn dɔrɔn i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen quoi. o ye tiɲɛ ye a bɛ komi nizeriya dalilu ni. voilà c'est à dire n'i ko lalabi dɔrɔn c'est fini quoi. o ye tiɲɛ ye a ɲin n'a jugu bɛɛ b'a dɔn. o ye tiɲɛ ye voilà. Berete n'i ye baro kɛ n k'i ma i bɛ nafolo baara yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye joli i ko n ma ko 3 millions kas. non parce que 3 millions. i y'o de fɔ ne ɲɛna. o de don. ayiwa mɔgɔw ko n bɛ bin karamɔgɔ bɛɛ kan ko munna n tɛ bin larabi kan ko n bɛ siriɲɛ de waa ko mun don. non i bɛ n fɛ de i bɛ n fɛ de. bon larabi mɔgɔw ka weleli cayara kɔsa in na n hakili la ne ye video dɔ kɛ tunkarankew ye ne félicitera la ka tɛmɛ bɛɛ kan a don ne y'a dɔn k'a fɔ danaya min b'i kan wilibali don mɔgɔw dan b'i la wa danaya tɛ sɔrɔ gansan dɛ o kosɔn yanni ka fɛn wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye jamana wɛrɛ mɔgɔw bi ka na Burkina Sénégal Abidjan olu b'i dɔn tel que Abidjan olu kɔni b'i dɔn Abidjan o b'i wele de ko président donc olu bɛ ka na nafolo baara kɛ ka taa mɔgɔ caman ko maliyɛnw yɛrɛ tɛ k'a bénéficier sunkalo ye Ala ka kalo belebeleba de ye larabi o e ti ɲɛ ne ma Ala kama sirifu y'i bɛnkɛ ye o kama bɛnkɛya in kama i ka ɲɛ adamadenw ma hali n'a kɛra mɔgɔ 10 ye wa nin sunkaloba in kɔnɔna na i k'o kɛ ne yɛrɛ ye Ala kama i ka ɲɛ mɔgɔ dɔw ma nafolo baara in na ni minnu seko kɛra 100,000 ye i k'a kɛ olu ye Ala kama ni minnu seko kɛra 50 ye mɔgɔ 10 dɔrɔn koyi i k'a kɛ Ala yɛrɛ kama n'a sɔrɔ i bɛ se k'a k'u ye wa. non bien sûr hali ko kuma kun ye fu c'est-à-dire je suis l'homme ka sɔn dɔrɔn ne ka problème ye o dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ne ka problème ye n ka sɔn dɔrɔn ne y'o f'i ye n ko Ala y'an da tilennenya de kan f'an bɛ balo tilennenya de la an bɛ sa tilennenya de la tɛ plan fɛ n tɛ montage fɛ c'est-à-dire hali ni ko mɔgɔ 20 hali ni ko mɔgɔ 100 sunkalo in kɔnɔ. non sunkalo n t'a dɔn n b'a f'i ye sunkalo tɛ quoi waati bɛɛ. ayi problème ye min ye Ala b'a dɔn ne b'e dɔn i bɛ baara in kɛ cogo min ne b'a dɔn i ka baara fɛn tɛ yen min bɛ dogo ne yɛrɛ la i bɛ ne de wele sirifukɛ i bɛ min n b'a fɔ n bɛ so i b'a fɔ n'an ka taa kungo kɔnɔ ou bien an ka taa nin yɔrɔ in na pour que ne ka preuve ye n ɲɛna ka d'a la o de y'i ko diya n ye n tɛna b'i kan
ne bi sila ne ko k'i k'a kɛ kuda ye mɔgɔ ye hali 10 ta hali fufu n b'a dɔn i b'a kɛ donc n b'i fɛ i ka mɔgɔ 10 i k'o layidu di ne ma mɔgɔ minnu bɛ se ka 100 ta kɛ c'est à dire nafolo mugu yɛrɛ i ye min fɔ dɛ a kiriri yɛrɛ k'a di mɔgɔw ma ala kama mɔgɔ 10 bɛɛ bɛ taa larabi fɛ yen ka t'u tɔgɔ sɛbɛn i k'a k'olu ye lala olu bɛna ne fana sigilen sɔrɔ ka n bugɔ ni wari ye n disi la fo n bɛ sɔgɔsɔgɔ ayi siribe hali n'olu m'i bugɔ ne yɛrɛ b'i bugɔ non o kana foyi d'i ma n'a y'u diya o kana foyi d'i ma ala mana min ne ma ne yɛrɛ bɛ dɔ d'e ma o la Berthe siga t'o la mais ala ye min ne lala habi ma a bɛ dɔ d'i ma o la parce que n bɛnkɛ de ye siga t'a la problème t'a la i sɔnna problème t'a la n sɔnna mais a charte ni Mohamed ne Abu ka bɛn a la parce que Mohamed ne Abu ko in fɔ n k'o fana f'i ka nin antenne in kan Mohamed ko in ala ye lala habi lala bɛ garisɛgɛ den 2 la awɔ Mohamed Abu n'i dala ne na n'i ma danga Mohamed ne Abu la hali kana da ne na ça veut dire u b'a fɔ ne tɛ sɔrɔ téléphone ko ne bɛ sɔrɔ téléphone na ni mago de b'e la ni Mohamed ko allo i ka kan ka da o la o ou bien ne Abu ko allo i ka kan ka da Abu la o mais ne ko k'i tɛ da Abu la i tɛ da Mohamed ko fo lala b'i yɛrɛ o ka gɛlɛn dɛ i tɛ se ka ne yɛrɛ sɔrɔ i bɛ ne sɔrɔ de n'i y'olu sɔrɔ n'i y'olu sɔrɔ dɔrɔn i bɛ ne sɔrɔ une fois que ni Mohamed bɛnna la ou bien ni Abu bɛnna ko la diɲɛ ko la i bɛ ne ye i bɛ ne yɛrɛ bɛ ko sanjikɛru o ye tiɲɛ ye parce que n'i magal'u la dɔrɔn i bɛ ne ye o ye tiɲɛ ça c'est vrai donc mais e ni u ma bɛn fɔ la an bɛ fɛn kɛ e fa kuma ne fɛ e fa baro kɛ ne tɛ baro kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ si ka ne yɛrɛ sɛgɛn o la ne lala bi tɛ baro kɛ mɔgɔ si fɛ téléphone na c'est vrai nin ye joli ye dɛ nin bɛ kɛ joli tɛ dɔ bɔ a la tan dɔ bɔ a la ne tɛ sɔn dɛ Bama o man di ne yɛrɛ ye c'est à dire n'i ye se kɛ ne non ye parce que o problème ani kɔfɛ mɔgɔw cɛ parce que ni kɔfɛ mɔgɔ ye weleli kɛ sisan u b'a fɔ ko fo ka taa téléphone di lala bi yɛrɛ ma c'est ça o b'o fɔ a caman de b'o fɔ et pourtant numéro min fɔlen filɛ ou bien numéro min sɛbɛnnen bɛ écran na fo numéro tɛ ko i bɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ma o ayi i bɛ bɛn mɔgɔ wɛrɛ ma o de ye ni numéro wɛrɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ numéro sɛbɛnnen na i ka écran kan clair et net i ye numéro sɛbɛnnen écran kan e ye weleli kɛ o numéro kelen na Mohamed y'a ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ Mohamed ye o ayi abada o numéro yɛrɛ tɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ bolo wala donc n'i ye weleli kɛ dɔrɔn a fɔ n bɛ fɛ ka kuma Mohamed fɛ ou bien n bɛ fɛ ka kuma Abu fɛ Abu ça va ok ne bɛna inscrire de ne ye inscrire ne ka baara ye musoko baara de n mago bɛ muso dɔ la kɛ est-ce que dɔnni bɛ yen min bɛ muso lase mɔgɔ ma wa awɔ dɔnni bɛ yen a b'a kɛ kɛcogo jumɛn a b'a fɔ nin fɔcogo in na ok lalabi don basi tɛ lalabi la donc tuma min ni Abu dilan Abu ne bɛ fɛ ka kuma lalabi fɛ koyi a problème t'a la lalabi filɛ nin n banna ça c'est vrai Abu bɛna fɔ lalabi kalanden dɔ filɛ Faransi dɔ filɛ Amérique a bɛ fɛ ka kuma i fɛ banabagatɔ dɔ filɛ nin ye ne b'a fɔ banabagatɔ ça va mun b'i la o b'a sɔrɔ i ni Abu ye ngongo min fɔ a nana bɛɛ fɔ ne ye ou bien i ni Mohamed ye ngongo min fɔ a nana bɛɛ fɔ ne ye i mana fɛn o fɛn f'olu ye olu bɛ taa contrat kɛ lalabi yɛrɛ donc f'u k'a dɔn ko fɛn fɛn nkalon bɛ a bɛɛ tiɲɛ bɛ quoi den ninnu kalanna u wolola tiɲɛ de kan u kalanna tiɲɛ de kan u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ de kan ça c'est vrai mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ ba yirika réseau tile kɔnɔ ni aw ko k'aw kelen bɛɛ téléphone na k'aw ka tila ka kuma ne fɛ n'aw ma kuma ne fɛ k'aw ka fɛn tigɛ ne t'i ka kuma latigɛ larabi n'i ye a dan ne yɛrɛ ma téléphone na kuma yɛrɛ e b'a jɔ pourquoi e bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ kuma min kɛ tile kɔnɔ i bɛ ani kuru min n'i b'o di i bɛ kuma min kɛ ka kuru min di n'i y'o ta ka téléphone far'o kan adamaden tɛ se k'a kɛ yɛrɛ ne yɛrɛ dabali bɛ ban i la mais n'i y'a dan ne yɛrɛ ma téléphone écoute yɛrɛ b'a jɔ faut que n k'a fɔ kanubagaw ni lajɛlikɛlaw ni lamɛnnikɛlaw ye lalabi bɛ yen n bɛ yen n ka kɛnɛ bana tɛ n na foyi tɛ n na n tɛ n yɛrɛ fisaya mɔgɔ si ma mais u ka sabali Ala kama n'u y'u tɔgɔ sɛbɛn ka ban n'u ka kow ɲɛnabɔla u bɛ kuma ne fɛ an ka ko kɛ après kow bɛnlen ɲɔgɔn kan mais ka fɔ ta parce que tellement que dɔw dalen t'u yɛrɛ parce que n'i ma da yɛrɛ i tɛ se ka da mɔgɔ wɛrɛ la o fo lalabi yɛrɛ donc n'i ko fo lalabi yɛrɛ vraiment toi merci n ka ɲɛ e la quoi parce que non fo n ka jɛlen de fɔ lajɛlikɛlaw ni kanubagaw ye u k'a faamuya u b'a fɔ an bɛ kuma lalabi fɛ une fois que ni ne denw bɛnna dɔrɔn u b'i di ne ma o i bɛ kuma ne fɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ ma fɔ olu bɛna téléphone di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ kuma i fɛ donc n'i y'i ka fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ n'u ma sɔn sa là il bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan a bɛ weleli kɛ 64 72 72 72 Sidi a b'a diya i b'a fɔ a ye k'i ka fɛnw bɛɛ sara komi Mohamed ni Abu ma sɔn k'a fɔ ne ye aw bɛ min k'u la o la an yɛrɛ b'o dɔn o ye n ka direct ye lalabi yɛrɛ ka direct 64 72 72 72 o ye n ka direct de ye mais direct i kana n tɔɔrɔ a kan sa Mohamed ni Abu wele k'an to yen fɔlɔ fo n'i tilala kow la tuma min na Ala k'an dɛmɛ inchallah donc siga t'a la ni an ye laɲini min kɛ larabi fɛ mɔgɔ 10
n'a dafara Mohamed ni Abu olu de b'a sɛbɛn n'a dafara mɔgɔ 10 na a bɛ jɔ 100 250 donc sirima 100 o ye jumɛn o ye a suuru yɛrɛ fo ka dɛlɛ bɛ fɔ min na 100 ye Solomana de safinɛ ye 100 de Solomana safinɛ 100 dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la dɛ ala a ye Solomana 100 a y'i ja n'a y'i ja kana ta dɛ a to yen 100 foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la Solomana ye 100 jɛ ye ne m'a ko lala ne a b'i den yɛrɛ ne de b'a ko o fɛn tɛ b'o la donc o ye cadeau ye ka di mɔgɔw ma donc mɔgɔ minnu mɔgɔ bɛ nafolo baara la fana ni Mali la yan mɔgɔ 10 de fɔra aw bɛ weleli kɛ Mohamed walima Abu ka numéro la min'o di aw ma sisan Mohamed ka numéro 74 86 25 25 74 86 25 25 Abu ka numéro o est 64 86 25 25 64 86 25 25 o ye fɛn min ye Abu ka numéro ye ni ye ninnu fila wele ayiwa ni minnu telera olu tɔgɔ bɛ sɛbɛn mɔgɔ 10 ye donc sisan a tɛ jɔya baba dɛ an ye hali n'a kɛra mɔgɔ 5 ye b'o ta vie diagnostic la layidu don an y'a ta mɔgɔw ye an b'a bɔ a sira fɛ i b'i jilaja i sɛgɛnnen don i b'i jilaja Siri i bɛ fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ an bɛna vie diagnostic an bɛna daminɛ sisan inchallah lala ni abi denga mangutu be molo mi fega kuma solo tante molo mpereselendo mi fega kuma lala biye ijongandele ya kalala bifo barisa sadi sura ala kira kodondo koni mogo ye nyoma kiye kona tigi du sala ti bolo kiga fo wati la mogo nichi lala ni abi de niche lala bi de ne wele katame file miniti duru kakila million duru tagadine ma ni lala bi de joni yonyo nge turabu masa o fololela turabu masa o fololela sisa ameta fɛn min ye vie diagnostic mɔgɔw la an b'a ɲini vie diagnostic mɔgɔw fɛ ni min bɛna weleli kɛ a k'a sɔrɔ crédit b'i kun i kana tigɛ dɛ n'i y'a tigɛ dɔrɔn an bɛ ta bila larabi sɛgɛnnen don an ko mɔgɔ 10 an bɛna mɔgɔ 5 ɲini donc mɔgɔw bɛ se ka sisan kɛ dɔrɔn n'u ye weleli kɛ dɔrɔn u k'u gɛlɛya hakili la mɔgɔ fɔlɔ nana salamu alaikum baasi foyi tɛ alhamdulillah i tɔgɔ Samba Jara i ba tɔgɔ ye Diko i si bɛ san joli la san 51 d'accord bien sûr ye tile 18 tile 100 ni tile 60 y'o de balo a bɛ linna a b'a la i ye tile 18 tile 100 tile 60 ni tile 6 y'o de balo i ka ɲɛnamaya la i ye mɔgɔ min si sɔrɔ kosɛbɛ i bɛ si sɔrɔ kosɛbɛ mais i ka si bɛ balancer kosɛbɛ quoi i ka si bɛ balancer parce que a tɛ ka to yɔrɔ kelen quoi awɔ a tɛ ka to yɔrɔ kelen mais bi a bɛ ka san 80 ani san 6 a bɛ k'o de d'i ma san 80 ni san 6 i ka âge b'o de di bi mais a bɛna yɛlɛ ka na fo 90 la waati dɔ la donc a tɛ ka to yɔrɔ kelen quoi i ye mɔgɔ min bɛ fɛn ye ko caman kɛ n'a ma ɲɛ a bolo ko i ka ɲini fɛn o ye wari de ye mais dimi caman de don i la nafolo ko la i jigi da mɔgɔ caman kan o y'i janfa donc k'o janfa ninnu kɛra sababu ye ka e yɛrɛ fari faga nafolo ɲini na kosɛbɛ a ko mais ni waati laban in na sa sisi fila nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na o de dɔ bɛ ka layidu gɛlɛn d'i ma k'a fɔ k'a bɛ n'i jigi tugu quoi k'i kana siga o tigi la k'a bɛ n'i dɛmɛ k'i sigalen b'a tigi la ko mais k'a tigi b'i dɛmɛ i bɛ ka turabuden Eza de turabu so 6nan o de y'i ka turabuden ye
i b'a sɛbɛn siɲɛ 18 860 k'a kɛ nasi ye k'a ko i si hakɛ la i bɛ tila ka exan sɛbɛn 66 k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila walima i b'a kɛ nasi ye i b'a min i ka kan ka lafiya kalo 66 bi kɔfɛ mais n'i ye janosigi fura ninnu bɛɛ ko i bɛ lafiya kalo 6 de n'Ala sɔnna. Merci Jara grand frère. Siga t'a la halisa an bɛ tɛmɛ ni vie diagnostic ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka vie diagnostic olu bɛ se ka weleli kɛ Sidi 50 41 12 12 50 41 50 41 12 12. Mɔgɔ kelen nana salamu alaikum. Aba bisimila i tɔgɔ i b'i kumakan kɔrɔta ne tɔgɔ ye Bilali. I jamu Bilali i jamu i ba tɔgɔ san 47. Dɔrɔkɛ i bɛ san 72 sɔrɔ. Ayiwa. I bɛ muso 2 furu. Ayiwa. I ye lamuna. Aha. I bɛ muso 2 furu. I bɛ den sɔrɔ ka se fo 13 ma. I ka baara ye tasumamafɛnw de ye quoi. Tasumamafɛn o de y'i ka baara ye. Tasumamafɛn o de y'i ka baara ye. E y'a faamuya? I ka turabilen ye Adama de ye. I bɛ Adama sɛbɛn siɲɛ 17 202. Siɲɛ 17 ani 202. I bɛ Adama sɛbɛn o la k'a ko i si hakɛ la. Ka tila ka Adama sɛbɛn 22 k'o kɛ nasi ye k'o fana min quoi. Walima i b'a kɛ sɛbɛn i b'a bila i kun. I bɛ lafiya kalo 22. Mais n'i ye janosigi fɛn ninnu bɛɛ kɛ i bɛ lafiya kalo 7. A faamuyara? I bɛ cogo dɔn musow la kosɛbɛ. Ayiwa. Kuma tɛ. Olu de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ i bolo dɔɔni. Mais n bɛ yiri dɔ f'i ye i b'ale ko quoi. Parce que chiffre zoro bɛ den 2 ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ kuma fanga dɔgɔya de kan. Fanga dɔgɔya dɔɔni b'i la quoi. I b'a fɔ yiri dɔ ma ko jun. I bɛ jun furabulu ɲini k'a tobi i b'i ko a la siɲɛ 7 k'a min siɲɛ 7 kulusi jala gosi dɔ bɛ bɔ a la quoi. Merci. K'an bɛ Kulubalilakaw bɛɛ fo. 50 41 12 12 a tɔ ye mɔgɔ 3 ye su in na. Bama sɛbɛn. Est-ce que n tɛ 3 de ye? Ayi mɔgɔ 2 de taara. Bama. Ayi tɔ tɛ na koyi. Ko n ye kalan kɛ bi dimanche. I ye dimanche ye tiɲɛ don. A ye nin kelen kɛ an ka bila ye. Bama an ka dafa 5 la. Salamu alaikum. Amba i tɔgɔ? Ne tɔgɔ Bubakar Bogo Kamara. Awɔ i ba tɔgɔ? Mariama Dumiya. I si bɛ san joli la? 1994. Ayi i b'i si hakɛ de fɔ net. San 25. Ɔhɔ. 25 ans. I bɛ to écoute la kana tigɛ dɛ. I bɛ san 91 kɛ. Cop. I bɛ san 91 de balo. Allahu akbar. Zoro b'i ka chiffre la o b'a jira k'i bɛ nafolo sɔrɔ. I y'a faamuya? I ka baara ye transport de ye. Transport nɛgɛ baara de ka di i la quoi. N'i ye nɛgɛ baara kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ kosɛbɛ. E y'a faamuya? Awɔ n y'a faamu parce que n bɛ ka transit de kɛ quoi. Ok n'o kɛra a ka ɲi. I y'a faamuya? Awɔ n y'a faamu. I ka turabilen ye taliki de ye. Taliki Ibrahima. Ibrahima taliki cɛ i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn fɛn na. I bɛ taliki sɛbɛn siɲɛ 9,000 i bɛ taliki sɛbɛn siɲɛ 9,950. Siɲɛ 9,950. 150 i b'a ko i si hakɛ la i bɛ tila ka sɛbɛn siɲɛ 50 k'a kɛ sɛbɛn k'a bila walima i b'a kɛ nasi ye i b'a min. I bɛ lafiya kalo 50 mais n'i ye jalousie kɛ i bɛ lafiya kalo 4. C'est à dire n'i ka turabilen ye kuru hakɛ min ye quoi n'i ye jalousie furaw ko i bɛ lafiya ka bɛn o de ma. Mais an bɛ kuma dɔ fɔ jalousiekɛla aw ye quoi parce que an ɲinɛna k'o fɔ depuis jalousie ko in daminɛ waati. C'est à dire n'i ye jalousie kɛ k'a ban tile i si ye tile hakɛ min n'o dafara f'i ka taa ne fɛ yen ne k'i activer quoi.
c'est-à-dire n'i ye diagnostic fura n'u bɛɛ ko k'a ban sisan n'i ye furaw bɛɛ ko k'a ban ni tile 25 dafala i ka kan ka na ne lalabi nɔfɛ pour que n b'i activer quoi. Ok, problème t'a la. E y'a faamuya? Awɔ, n y'a faamu. Voilà, merci. D'accord. Ok. An bɛ segin ka taa fɛn min ye nɛgɛjurutigiw fan fɛ halisa a tɔ ye mɔgɔ 2 ye. Salamu alaikum. Awa bisimila i tɔgɔ? Selo ka nisɔn ye. Jɛnɛba Sangare. Savane Jɛnɛba Savane. Jamu t'a la tɔgɔ fɔlɔ. I ba tɔgɔ? I si bɛ san joli la? San 24. I bɛ to lini na? I ye tile 8 tile 7 tile 44 y'o de balo ne ba. Allo, i tulo b'an na? Awɔ, n tulo b'a la. I ye tile 8 ani tile 7 ani tile 80 ni tile 4 y'o de balo. I bɛ san 80 san 78 de balo. I ka turabude ye Idirisa fasotigi i bɛ fasotigi sɛbɛn siɲɛ 8 784 ni 4. I b'a kɛ nasi ye i b'a ko i si hakɛ la. I bɛ tila k'a sɛbɛn siɲɛ 84 ni 4 k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila i kun. I bɛ finiw feere n balimamuso n'i ye fini feere kɛ a bɛ diya i la kosɛbɛ i y'a mɛn? Fini. Ko fini feere de ka ɲi la quoi n'i ye fini feere i bɛ wari sɔrɔ. A bɛ komi ale tulo t'a la. N'i tɛ ka mɛnni kɛ an b'a bila dɛ. N'i mago b'a la i bɛ na enregistrement nɔfɛ i b'a faamuya o fɛ. A tɔ ye mɔgɔ kelen ye garisɛgɛtigi bɛ ji feere bada la. A b'i denkɛ Mamutu bɛ n bolo n bɛ fɛ ka kuma. Tante Molon pereselen don n bɛ fɛ ka kuma Lalabi ye. 50 41 12 12 salamu alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ? Dawuda Jakite. Dawuda Jakite i ba tɔgɔ? Aishata Somake. I si bɛ san joli la? San 39. Ayiwa bisimila. I ye tile 14 tile 100 ni tile 74 y'o de balo. Awɔ. I bɛ san 90 de sɔrɔ. Inshallah. I bɛna kɛ nafolotigiba ye. Alhamdulillah. Chiffre 7. Ko i ka mɔgɔ dɔw kɛra cogo min k'i tɛ kɛ ten quoi waritigi t'aw fɛ yen i tɛna kɛ ten quoi i bɛna seba sɔrɔ. A barika Ala ye. I bɛna se sɔrɔ. Awɔ. Komi i b'a fɛ cogoya min na. Inshallah. Chiffre 4 o b'a jira k'a fɔ i bɛ ɲɛ mɔgɔ minnu ma olu bɛ bila i contrôle jugu ka ca kojugu. Inshallah. Ok. E y'a faamuya? N y'a faamuya kosɛbɛ. I bɛ aliba sɛbɛn siɲɛ 54 274 ni 4. Siɲɛ 54 274. Wala i b'o kɛ i b'a kɛ nasi ye i b'a ko si hakɛ la. I tigɛ de wa? I bɛ tila k'a sɛbɛn 74 k'a kɛ sɛbɛn ye k'a bila walima k'a kɛ nasi ye k'a min. Inshallah. I bɛ lafiya kalo 74 mais n'i ye diagnostic kɛ i bɛ lafiya kalo 7. A faamuyala? N y'a faamuya. I ka bana ye kunkolodimi ye n'i ye diagnostic kɛ kunkolodimi bɛ ban i la quoi et puis kɔ fana bɛ ja quoi. Wa o ye tiɲɛ ye. Merci. Kuma banna. Merci. Ayiwa a banna an b'a to tan ne hakili la nin ye terre à terre ye Bama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bɔra ka bonya min kɛ mɔgɔw ye an b'i fo o la wagati korolen don parce que i sɛgɛnnen don dimanche donya ninnu fɛ Bama bɛ kalan kɛ voilà donc i b'a ye k'a fɔ a bɔra radio wɛrɛ de fana na ka na yan nɔ bi donc a baara ka gɛlɛn kojugu an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Berete ka nɛgɛjuru siraw n bɛn'o di aw ma a ka nɛgɛjuru sira ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn kalan na 1001 n'i ye tɔgɔ sɛbɛn o la o tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ numéro minnu n'i y'olu wele o ye 77 01 16 16 77 01 16 16 o numéro Malitel na Orange bɛɛ kelen voilà donc o la ni a ye kuma minnu fɔ Mohamed ni Abu kɛn bɛ ka olu de bila i bɛ collaborer n'olu de ye ensuite olu bɛ sɔrɔ ka compte rendu k'ale ye
si il y a lié et n'allait qu'à comment ou bas inable en contact parce qu'il faut reconnaître qu'à ce que père soit donc les n'allait au téléphone n'a bien sur moi mais si les mecs à connaître qu'à ma kemei bon au cas gênant il bi téléphone alors que moi si les mecs qui connaît bon ni mo wara be explication bi se ka demi ma bi se ka do jigi koro ina fa larabi yere bi chogomi o ka ko fo ite pan larabi kuna parce que e mana fo fo uluye ulu nu sigi larabi fe ka contrandi ke larabi ko fe ni larabi kan ga kumi fe wala o bi téléphone de larabi ma aka kumi fe na akla o ye ko ke chogo mai donc ulu ka ne ga juru sira limoro fla de bulu bulu kele o limoro o 74 86 25 25 74 86 25 25 ni yo wele doro ibi Mohamed de soro walima 64 86 25 25 64 86 25 25 oui ni yo wele doro ibi ben Abou de ma direct donc au coffre aka 64 72 72 72 au bi soro Syria de bolo en général mais au Syria au be l'Arabie de nofe à chaque moment mais ni mogo be bara de la ni l'Arabie wele que va dire l'Arabie ma l'Arabie tatare ni mogo bara la ti collaborer directement avec ces deux personnes là Mohamed ou Abou voilà donc ni numéro 72 72 mina 64 72 72 72 ça c'est uniquement pour les aventuriers ko fe mogo a d'abord lu de kama pour que vraiment o mogo be information mina ko na folo bara ko akla une vidéo que o bulu bulu ka ban déjà o se ko soro berté resi goro beleno sotiba ro jume ni bita kulukuro ni temana burkasumbugo sira farala e bita nyefe bi kinimolo lagay ibina se point do ma yani ga se point ma station soleil bi hydroate fe ba foko sora suka logement ni duna sora suka logement ko ni ko larabi bebado donc yoro dogolente donc berté amba foka wala nyuma don bisuna na e baro min ke men na flobara ni bi diagnostic kan hakla mo e famale sorala ambe be foka be wala nyuma don amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mini di duru million duru la